ओवर 19 स्कोर। बॉलर आई, ओह बहुत जबरदस्त, लेकिन के बाद बड़ा अच्छा लेकिन अच्छी फील्डिंग। और इस मरतबा अब दोस्तों ने भी खासी मदद की इसके साथ। आज के हमारे चीफ गेस्ट में से मैं बयान करूंगा इस गेंद के बाद सूरत में आई, और मैं नहीं समझता हूं कि बैट्समैन ने कोई अच्छा इसको टैकल किया, क्योंकि ये गेंद ऐसी गेंद होती है कि मां से वे इसको डिफेंसिव अंदाज में ऑफ ऑफेंस इसके बारे में नहीं कर सकते। बार तो बैट्समैन की अपनी राय, वो अपनी विकेट गंवा चुका है। तीसरा ओवर अगर बोल्ड की सूरत में बॉलर ने हासिल की। बॉलर आई बड़े अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तवील कद के मालिक जाफर आए गेंद की, और ये आए अच्छी तरीके से गेंद को टैकल करने की कोशिश की। और पुलिस को 2020 का होता है ना, 12 ओवर का ये आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगा। एक ओपनिंग क्रीज की जाने आए और इस मरतबा एक पेस बनाने की कोशिश की और बड़े कम रन दिए हैं। कुल स्कोर 22, सिर्फ 1 रन दिया है और 1 विकेट भी हासिल किया है। बड़ा जबरदस्त, क्योंकि पर जो भी है मतलब वो अपने आप का फिजिकल ऐसा अंदाज पेश करे इस आए, और अच्छा इस मरतबा प्लेस करने की गेंद को समझने से कासिर। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 26, 2 विकेट्स के नुकसान पर हम चौथे ओवर में हैं। बॉलर आए और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे अंदाज से गेंद को उछाल। अच्छा, आज मैं बता रहा था इस गेंद के बाद कि आज के इस मैच के लिए मेहमानाने खसूसी हमारे पास होंगे इंशाल्लाह इस गेंद के बाद। और बड़ी अच्छी गेंदबाजी। चौथा ओवर जारी है। और बड़ा जबरदस्त खूबसूरत अंदाज में दौड़ लगाते, लेकिन ये एक आसान तरीन कैच होता है, लेकिन इसके साथ टेम्परामेंट की बहुत जरूरत होती है। इस फील्डर ने वही अंदाज अपनाए रखा, तेजी के साथ दौड़ लगाई और खूबसूरती से गेंद को समेटने के बाद खिलाड़ी को आउट कर दिया। 3 खिलाड़ी आउट। आज के हमारे इस मैच के चीफ गेस्ट जनाब मलक अब्बास अफरीदी, जो कि साबिक सेनेटर रह चुके हैं, ये विफाकी सेनेटर। इसके अलावा जनाब मौलाना नियाज मोहम्मद, डिस्ट्रिक्ट इंदर खान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कोहाट, जनाब सैयद महताबुल हसन, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूथ पर मुश्तमिल ये मैच है। उस्ताद पायान की टीम ने टॉस जीतकर बड़ा खूबसूरत और 4 रन के लिए अपनी टीम के लिए, मैं समझता हूं कि स्कोर बढ़ता हुआ 43-43 for the loss of 3 wickets. शाबाशी भी। इस टूर्नामेंट को आए बड़ा जबरदस्त, बड़ा करामत फील्डर खड़ा किया है। अगरचे बॉडी से मुझे माशाल्लाह ज्यादा दराज कद का मालिक नहीं लगता, बाहर तौर अच्छी उसने कोशिश की और 2 कैचेस इसी पोजीशन पर ले चुका है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट के लिए जनाब अब्बास अफरीदी इस गेंद के बाद, और ये नासिर, बड़ी शानदार, बड़ी प्यारी गेंदबाजी हो सकता है। और इस मरतबा सलमान बैट्समैन है। और सलमान, मैं समझता हूं कि गेंद को बिल्कुल समझने की उसने कोशिश नहीं की और विकेट छोड़ दी थी। इतनी तेजी के साथ गेंदबाजी की कि बैक पर जाकर लेग साइड की विकेट उड़ा दी। ये ठाम के बड़े पाबंद और जबरदस्त इंसान हैं और खेलने के लिए निकला करते थे। और ये पिच आप लोग जो अभी देख रहे हैं, इस पर जो पेस आप देख रहे हैं, आप अंदाजा करें, विकेट पर आप जाएंगे, पिच का आप मुशाहिदा करेंगे। ये खास कर इस मट्टी का चकनी समख के 7वां ओवर उसके स्टार्ट कीगी।
और दाशा ने पूरी आसानी ये सारा कैच वाखस्तल और आउट शो। ओवर के बाद इंशाल्लाह आई विल स्विच बैक टू इंग्लिश। मैं इंग्लिश में इंशाल्लाह आऊँगा कमेंट्री। और ये मैं समझता हूँ कि नो तो चक्के के लिए चौके के लिए इंसान बाहर नहीं भेज सकता। बाहर तो सिंगल डबल भी इसमें हो सकते हैं आसानी के साथ। इसके साथ स्कोर टिकिंग होता है, बढ़ता है। 50 more than 10 chief guests, and in those chief guests Mr. Malak Abbas Afridi is the senior, because वो हमारे साथ आज के चीफ गेस्ट हैं। उसके साथ साथ मौलाना नियाज मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कोहाट ये भी हैं। मलक तैमूर खान सर हैं जनाब। और बड़ी अच्छी गेंद उनके साथ दीगर 10वें ओवर में हैं हम। बॉलर आए और यहाँ पर ये लाइन इस तरह की है कि इंसान की अगर प्रैक्टिस है तो आसानी के साथ वेलकम करता हूं मैं। और ये 6 बगैर किसी हीलो हुज्जत के 6 रन, बड़ा जबरदस्त। और मैं समझता हूं कि होल्ड कर दिया। और देखें आप अंदाज देखें, गेंद को फ्रंट फुट पर गेंद आ रही है और इसको क्रॉस खेल रहा है। तो ये एक लक की बात है। लाइक व्हाट कैन आई से, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बड़े प्लेयर्स भी ये गलतियां करते हैं। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको गेंद को मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई क्रिएशन बिल्डिंग वाली बात है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये लास्ट ओवर शायद हो जाएगा। अभी लास्ट गेंद बाकी है। 11वां ओवर है। सैयद हाशिम रजा, ये नहीं पता कि तमाम के तमाम मौजूद है नहीं मेरे पास लिखा है। और वाह वाह वाह, व्हाई नॉट। देखिए अब ये इंसान एक सोचता है, ये इस बैट्समैन का प्रॉपर सेकंड 6 है। मैं समझता हूँ मैं कप्तान को यहाँ पर एक कोसने की कोशिश कोसूंगा कि इस बैट्समैन को आगे अगर, और ये बड़े अच्छे तरीके से रन जोड़ा है। अगर मैं यहाँ पर उसका नाम अपनी तरफ से कह दूं, हो सकता है वो हो या ना हो, मौलाना नियाज मोहम्मद साहब। शायद जब हमारा ग्राउंड उजड़ गया और ये उस बयान की तारीख का मैं व्हाट कैन आई से, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हिस्ट्री है कि इंसान बयान नहीं कर सकता। उसके बाद दीगर कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आगाज जनाब मुसफ्फिर हुसैन ने किया। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं हमारे यूसी शेरकोट के। ये टूर्नामेंट एज अ बंगश सुपर लीग टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। आज आप लोगों के सामने फाइनल। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी प्यारी काविश हमारे पास तकरीबन 10 से 12 बड़े मेहमानाने गिरामी चीफ गेस्ट चूंकि एक होता है, मैं तमाम को एज ए चीफ गेस्ट काउंट करूंगा। लेकिन हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट मैं इसको नाम दूंगा जनाब मलक अब्बास अफरीदी। मलक अब्बास डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूसी शेखान कोहाट, ये स्पेशल एडवाइजर टू डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी हैं। मैं दोबारा से सारों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। और इसी असना में पहली गेंद पर मुजाहरा किया है, क्योंकि गेंद थोड़ा सा ऊपर की जानिब आया, बैट्समैन कतई उसको समझने से कासिर रहा। और पहली और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा इस मर्तबा। ओ बड़ी अच्छी नपीतुली, शानदार, बड़ी तेज गेंदबाजी। और मैं समझता हूं कि बात और इसी असना में, और ये आउट हो गए दूसरे बैट्समैन भी।
बड़े शानदार तरीके से एक ओवर में 2 बैट्समैनों को आउट किया और फ्रंट फुट के फर्स्ट ओपनर को साथ साथ वन डाउन, जो कि किसी टीम में बैकबोन की अहमियत रखते हैं। अब ये मैच मैं समझी टीम को, लेकिन शानदार गेंदबाजी। इसके बाद का पता नहीं कि किस तरह से फोर्स है आप लोगों के सामने। बॉलर ओ बड़ी शानदार ओवर जारी है। आए और अच्छी तरीके से गेंद को प्लेस करने की कोशिश की, उतनी अच्छी फील्डिंग देंगे कि इंशाल्लाह ये इलाका याद रखेगा। और ये चौका 11 2 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर्स के बाद 11 स्कोर 2 विकेट्स के नुकसान पर। बॉलर नवीद हैदर comes in. Oh, beautiful, lovely. Yes, again, the batsman that he will face problem. Yeah, again. He was not looking good, not looking confident there, but he has taken a run, and I think so. Requires a lot of practice. Yes, there is a chance. Is it out or not? Was it out or not? They are looking towards the umpire side, but he has declared that it was not out. That ball hit the head of the batsman. Certainly he was survived by the pace and he was declared not out. The bowler Irfan. Oh, third over in Irfan. Comes in. Beautiful. Wow. Like particular bowler. He comes in. Oh, beautiful again. That was what can we call that ball hit the body of the batsman. So from Irfan's side, also again, I would like to tell that he is a lefty bowler. His pace of the ball, his running on the wicket is very up to the mark. Beautiful pace of bowling like a tracer bullet. He was bowling like a tracer bullet, and I think so. In this particular day, today's match, he is the photography, children and family group photography, event photography, HD videos, fashion and beauty, short films and documentaries. So this particular ball, the bowler comes in, bowl to the batsman, and their match will be in sensational moments. 3 batsmen of the Rajasthan 11, they have gone, and for the score of only, I think so, 13 for the loss of 3 wickets, we are in over number 4. Ball within his limits. Ball comes in. Good, beautiful. That was. Given it, and that was, I was talking earlier about the pace of the batsman. He was not looking right up to the mark, and he is complaining that it was touch my shirt. But so if he was not going doing the right thing for his team, and I think so. Sometime this particular match will be one-sided. Yeah, the bowler comes in. Oh yes, so there was a chance for the bowler. The Rajasthan 11, they are facing problems. They have lost 6 wickets. I'll be there with a glamorous kind of Pashto word. So again there was a chance, yes, but the umpire has called it as a wide. They are in small ball. Yeah, he is in the pitch. Yes, good. Naji ma cricket kale. Wide ball और उस 10 पर मख के 34 स्कोर दे लका 2 गेंदों ना दा नु 26 गेंदों बांधे दियो ता काफी स्कोर पर मोर के उस गुरु चदा सब पोजीशन टीम द पारा जोड़ई ओ
out. Ke the moments raglu so the soch wala aga ideas pakar de rashi तकरीबन का 10 अंजाम खिलाड़ियों के शामिल है व्यूज के चूंकि इरफान जबरदस्त तेज पेस सारा गेंद की और द बैट्समैन से कुम दे दी गोरा द गेंद थ्रो है द दगा बांदेला ना बैट फुट बांदेलार पल्लेक बांदी गेंद है गोरा आज नता ता कुम गेंद प्रेवजी आगा पर विकेट बांदी विनो तो फ्रंट फुट बांदेलार शा जसता सोता दी सिलसिले सा सरम रागले दे आगा तो मुको शाम दे को माख्याल के ओवर जबरदस्त फैसला बिल्कुल दा गेंद पर प्रो बांधे लगे और देर कार का वैशी पर हर तौर और देर आसान कैच द ड्रॉप को सहबा देर आसान दैट वो अंदाज और तक है बाहर तौर जबरदस्त दाशने आउट और देर खी तरीके से कैच वाखस्तल और the Raisan 11 this particular territory that these kind of persons, these kind of volunteers and maybe the paid persons should be given privilege अंदा का सांदी चेहरा चौक भयो खिदमत की चौक बबल कई नो द टूर्नामेंट बारे के जता सोता बियादा खबर कौन से नन रेजे मुसारा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जनाब सैयद हाशिम रजा तहसील काउंसिल द रईसान 11 वश बल्कि शुरू दे आखिरी लम्हात के दे देर खे तरीके सरा देर को मजेदार तरीके सरा फील्डिंग वक और देर शॉट हुए बैट्समैन एक रन हासिल कर स्कोर बजर पर 28 रन और बहुत तेज इस मरतबा ये चांस हो सकता है बहुत जबरदस्त तरीके से नवीद आए और ये आउट होने का खतरा इस मरतबा एक रन आसानी से बना लिया इस गेंद के बाद बड़ी अच्छी गेंद बड़ा तेजी के साथ योकर और आउट कर दिया बैट्समैन को और इस मरतबा मैं नहीं समझता हूं 7 बॉल 28 लास्ट बॉल ये रह गया और इस मरतबा चाहिए लास्ट ओवर खिलाड़ी जिसने 18 छक्के लगाए हमारे अंपायर आज के जो अंपायर खड़े तरीन जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं स्कोर रहता है 2 गेंदें 25 और इसके बाद प्राइज बड़ी मेहरबानी होगी और जबरदस्त बहुत एक जान बनाने की कोशिश की और साथ साथ ये मैच सुरजाई पायान की टीम जीत गई है अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए मैं ऑर्गेनाइजर से दरखास्त करूंगा कि यहाँ पर माइक का सिस्टम अगर जल्दी ऑर्गेनाइज हो जाए तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा थैंक यू वेरी मच आई एम लुकिंग फॉर योर कोऑपरेशन शाबाश very good यार मैं आप लोगों से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के आगाज से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हालात का ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। साहब जनाब तहसील नाज़िम मलक तैमूर साहब जनाब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अल हामिद साहब और दमबार ना रगली टोल मिलमानो मशरानो कशरानो अस्सलाम वालेकुम तासु डेर खगेमो को डेर खामो कबलो का ज़दा टोल एप्रिशिएट काम दनन पूरे सदा टूर्नामेंट दी इख्तिताम ता रसीदो ज द कमिटी चोरा मेंबरान दी द दियो एफर्ट्स एप्रिशिएट काम सो दोरा ख ऐसन तरीके से दियो टूर्नामेंट ख़त्म को इंशाल्लाह मु कोशिश थी चोरा डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंबरान यू मु कोशिश दादे संदसी ग्राउंडना पर हर इलाके की मु आबाद को डे टाइम तासु न खाला मशरान द मुनास्ती हो बखबरी की त मजीरत सरा द्वी खबरी कौमी वाले सरा कान द मशरा नास्ती हो वो सतत सरा अब्बास साहब द मुनास्ते विफाक सरी ताल्लुक दे
پهله خبره پهله ایشو د مو د بجلی حواله سره د نوې فیډر منظور شوی او الیزی 2 فیډر هغه کمبه اچول شوی د ما کلی پورې هغه کې شیر کوټ انکلود و چونکه پته نه لګي چې څه وجه نه هغه لین فیلال نصرت خیلو پورې ورکړی دی شیر کوټ او چکر کوټ د اګنور شوی دی نو عباس صاحب ته ریکویسټ دی سدی باندې د متاثر نظر عمل درآمد وکي امیر مقام صاحب سره تاسو سم ټیم اخیسته هغه کې د تاسو سره مو د ایشو ډیسکس هم کړی د نه علاوه مخکې روان دي محرم الحرام دی اولی سره مشرانو یو ریکویسټ و چې دی کې لوډ شیډینګ پکار دي چې کم سے کم وشي نو هنګو ډسټریکټ او کواد ډسټریکټ ته اکسین ته د پکار تاسو پاسانه اطلاع ملوشي چې کم سے کم ویل چې محرم شپوريزي جلوسونه دی مجلسونو پروګرامات وي نو لوډ شیډینګ څخه کم وي ډیره ښه وي تاسو ډیره مهرباني ډیره شکریا زه تاسو ټول مهمان خصوصي څوره راغلیو څوره مشران یو څوره د مکلی ولا مشران یو زه تاسو ډیر شکرګزار یم تاسو ډیره مهرباني ډیره شکریا السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام جناب عباس افریدی صاحب ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ نیاز محمد صاحب اور دے ٹول کو ہارٹ نارغلی اور دے علاقے ڈسٹرکٹ تحصیل کونسلان علاقے مشران اور دے ما خوب ٹیچر جناب صادق حسین صاحب زه د ټورنامنټ خو به سویم چې دواړه ټیمونو ډېر بهترین گیم پیش کو او هغې نه زیات چې کوم کمنټیټر صاحب و چې موږ د میچ نه بالکل بار نه وپري کله پښتو کله اردو او کله انګلیش کې هغه دپاره او زه د مصور صاحب ډېر شکرګزار یم چې نن یې ما سره خپل ټیچر جناب صادق حسین صاحب سره ملاقات وکړو چې 1977-78 کې دا زما انګلیش ټیچر و او د هغې په محنت سره زه تر امریکې لاړم او دی چې کوم انګلیش په 8 کلاس کې موږ ته خیال و تر امریکې پورې ما لکه راغی د مصور د کوم چکرکوټ یو ټیم دی هغې دپاره زه خپل طرف نه د کټ دپاره 20,000 روپۍ اعلان کوم هغې نه علاوه د بلی مسئلے ذکر وکړو نور خو به عباس صاحب دې کې هغه شیډینګ کم سے کم به پہله خو به نه وي انشاءالله او که څه ټیکنیکل فالټ رانغی نو کوشش به کوي چې کم سے کم او کوشش دا هم شروع دی چې جنریټر او بندوبست هم وشي چې چېرته مجالس وي چې هغو ته دغه هم پرووایډ کړو انشاءالله دا مسله به هم حل شي او باقي د دې علاقې مشران خوش قسمته دي چې هغې ته مصور غوندې منهاز غوندې هاشم رضا غوندې شاه رضا غوندې او سید مهتاب الحسن غوندې مشران ملاو دي انشاءالله تاسو یو مسله به ونه پدې کېږي د موقع مناسبت سره زه راغلی وم په د استرزی های سکول ده د سکاوټس یو ټیم و چې هغه د وردیانو وجه سره پوره KPK کې سیکنډ راغلی و چې هغې وردي ډېر زړې وې نو ما په 14 اګست نه پهله د دې مشرانو سره رابطه وکړه چې هغې ټیم دپاره ما 1 लाख روپۍ ایښي دي ما خپل اجلاس نه منظوري واخیسته AC صاحب ته مو وویل پرنسپل صاحب سره مو رابطه وکړه هغې یو PTI ډیل ماسټر یې راواستول موقع م ورته وښیل خو افسوس سره یو ورځې مخکې په 13 اګست باندې په 13 اګست باندې پرنسپل صاحب ما سره رابطه وکړه چې موږ سره مشومان نشته موږ نه شو رلی ما ورته ویل پرنسپل صاحب څه لرې نه راټینګ کوي 15 شپې کسان مو به توپکې ورکړو چې دا پیسې ورکړم خو بدقسمتي سره هغه رانغی تاسو د امانت یام شته دی ما سره انشاءالله زه به کوشش کوم چې دام تاسو ته رسوم ډېره مهرباني اسلام आता हूँ कि वो आप लोगों से कलाम करें हमारे प्यारे खूबसूरत मेहमान खसूसी जनाब मौलाना नियाज मोहम्मद सर ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम कोहाट के हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और 1 2 3 4 बेहतरीन अपनी आरा पेश करें इस्तकबाल करें जनाब मौलाना नियाज मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले नन दलता चिकरकोट के तासो वो मैदान खेलों को और दा खेल द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र दिमूर और मुसव्विर हुसैन साहब दिमू डिस्ट्रिक्ट काउंसलर दा जो बेहतरीन खेल तासुता वशेलो और बेहतरीन एक्टिविटी तासुता वड़ांदे का नो लका संगे मा वोयलू चे गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में नन हम तासो वो मैदान खेलों को ज़ाहिर खबर दा चे इम्तिहान चे कम इम्तिहानम भी नो द यो कसब की इज़्ज़त जुड़ेगी
یکرمو عند الامتحان او یوهان چې د امتحان کې د یو کس عزت جوړیږي نو نن چې کوم ټیم ګټلی دا هغه هم عزتمند دي اور کوم چې نن فائنل کې کېل کړی دا هغه هم عزتمند دي تاسو ټول الله خوشحال لره زه د ډسټرک ګورنمنت مو چې کوم سپورټ د پارا فند کې شو 5 کروڑ نه اباو فندو چې مو ډسټرک ای ډی پی وا هغه مو تقریبا 49 ممبرانو کې هغه شی ټول تقسیم کړو اور نن چې کوم دا اکټیویټیز په دې شروع ده هر یونین کونسل کې شروع ده دا د ډسټرک ګورنمنت هغه فند استعمالیږي لګې دي پورا ډسټرک کې هر ځای کې دا اکټیویټی ده ز خپل طرف نه تاسو ته د 50,000 روپو اعلان کوم چې په د یونین کونسل کې به ان شاء الله دغه اکټیویټي په دغه فند باندې وکړي الله مو हमेशा खुशहाल रखे इसके बाद टाइम ज़ाया किए हुए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट आई वुड लाइक टू कॉल अवर टुडेज चीफ गेस्ट एंड द एक्स सेफ्रॉन मिनिस्टर he is Mr. Malak Abbas Afridi. I would like to call that particular person come in and come on the dais and deliver his speech. Janab Abbas Afridi sir. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مادرانو مشرانو ځوانانو السلام علیکم داسې ده چې د نن چې پاکستان کې کوم حالات دي او هغې کې داسې اکټیویټیز اور بیا داسې ځوانانو کیل دا هم یو ښه وخت ده اور یو ښه ټایم به مو یادو نن چې کوم ټیم هار کړو اصل کې دغه ټیم چې دوه کسه مشولیږي چې دا کوم شکست وخوري دا کوشش کوي چې بیا یې زه نه آینده وګټم اور نو مو کوشش هم دغه وکړو چې ژوند کې چې خپله کې کله ناستو کوم حالات په عمل کې دي چې هغې کې دغه اتفاق یکجهتي وکړو چې څنګه تاسو دواړو ټیمونو اوس دلې وخله چې کوم به یې کړه کوم وګټله سره میلاو شول او داسې چې د مو خپل عمل کې چې کله موږ کې سیاست هم وي چې یو وګټي یو بای کې په کور د بل غاړه ویر کی او هغه سره میلاو شي او د خپل کې اختلافات چې کوم ټول عمر چلو چې دا نه چلیږي چې هغې د وجې نن ملک ډیر په باد حال منه ما ورور چې دا یو دوه کورونو نه ویلو او زه چې کله اول ځل دغه علاقې کې راغلم خپل سیاست ته مختلف خلکو ته به سوال کولو چې د علاقې او د ملک ترقي ته مو سره مدد وکړو نو ما به دغه علاقې لپاره د ګیس وعده کوله هر ټایم به ما د علاقې کې ویل چې د ما د علاقه ګیس نه پاتې ده دته به زه ګیس راولم کوشش مو وکړو دوه ځلې پرایم منسټر راوستنه او بدقسمتۍ کې دواړه ځلې بیمار شو او هغه ګیس ټولو کې مین ایجنډا هغې کې داسې کې د ګیس والا وه چې دغه علاقې ته ګیس میلو شي هغې جلسې مین مقصد د دغه علاقې ویلې چې هغې باندې تقریبا 3 نه 4 ارب روپۍ ټولو کلو ته لګېده د 38 اینډ پرې نو هغې دپاره ما دا کوشش و انشاءالله ما ډېر دا امید ده چې کله هم پی ایم راځي ما کور پله یا دځي ته هغې کې به اول اعلان د تاسو علاقې د ګیس کېږي ځوان دو د فیډر خبره وکړه نو زه خو دې له راغلم خو هغې نه اول ما د ملګرو ته وویلو چې تاسو به چې د منګل پریز اسلام آباد هغه پېښور ته راشو په بوت پریز میټینګ ده که کینسل نشو چې تاسو د کومه بجلی ایشو دي امیر مقام سره یخې او تاسو علاقې مشرانو مو ټول راغوښتي چې هسې کې دا مسایل درته حل کړو نور ما کور تاسو دپاره تاسو لکه ما ډېر مشران دي مانه او زه در کې کشر یم او د ځوانان خو خیر مو یو عمر ولی یو ټیک ده نو تاسو دپاره ما کور هر وخت حاضر ده که ما اسلام آباد دفتر ته راځو هر چېرته راځو زه ځاني کله الیکشن ته نه یم ویلاړ خو ما خدمت چې دی د تاسو کړی که الیکشن ته ودارم که نه ودارم خو خدمت به د ټول عمر تاسو والا کوم نو دې لپاره تاسو سره ما یو دا سوال ده چې څوک مو کې څه تعصب راولي څه توړ راولي مو ټول خپله کې یو نو دا به کوشش کوو چې کوم نفرتونه خلک پیدا کوي مو کې چې هغې ته مو لیار نه ورکوو دی مو یو ملک ده مو یو وروري ده مو یو کور ده دا څوک نشي ماتوی چې کوم هغه خلک دي چې کوم مو کې دا توړ راولي مو به دا کوشش کوو چې هغې نه زیات جوړ راولو خپله کې چې څومره هغو 2 قدمه توړ ته کوي مو به 4 قدمه جوړ ته مخکې کېږو اور انشاءالله تاسو سره ما دا وروري ټول عمر به قایمه وي چې هر قسم حالاتو که سخت او که د خوشحالي او زه به چې خوشحالي کې خو ټول سره ملګري مو به کوشش کوو چې سختي ملګري ته وکړو دویم زه خپل طرف نه تاسو ته نقد 1 لک روپۍ اعلان کوم او د هغې کې 50,000 به وینینګ ټیم ته وي 25,000 چې ده هغه لوزر ټیم ته ده او 15,000 د دغه انتظامیه ته چې کومه دا ټوله ارینج کړې ده ډېره مهرباني Thank you so much, Abbas Afridi sir.
सर जी, इट वाज ऑल्सो पास थम जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन मैंने जो कहा था, जो गैलेक्सी ऑफ द स्टार्स पॉलिटिशियंस की बुलाई गई है, सारों के सारों ने हक अदा किया है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं बगैर किसी डिले के आऊंगा तकसीम इनामात की तरफ। जनाब, सबसे पहले मैं सर महताबुल हसन को दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं और वहां से प्लेयर्स को, मुसव्विर सर आपको भी दरख्वास्त है कि आप भी उधर चले जाएं। मैं यहाँ से कमेंट्स